इजलास से कबल इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं से क्यों तलाशी ली, हत्ता के फ़ोन तक जब्त कर लिए। आओ मिलकर ख़त लिखें, एक नई मुहिम का आगाज़ इमरान रियाज ने किया। जनरल बाजवा की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात और उस मुलाकात में क्या कहा और इमरान खान का कैसे जिक्र हुआ, क्या कुछ गिले शिकवे हुए। नए आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जल्द मुलाकात भी मतवक्को है। आज हम इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा के जो अहम नुकात हैं उनमें से सबसे पहले बात करते हैं कि आओ मिलकर ख़त लिखें। आप ये स्क्रीन के ऊपर ख़त की तस्वीर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखने हैं, इसके ऊपर एड्रेस लिखा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। मैं खुद भी ख़त लिखने की कोशिश करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी जहाँ पर भी बसते हैं उनके कोई ऊपर इतने बड़े अखराजात नहीं आएंगे अगर वो ओवरसीज़ से भी ख़त लिखेंगे। और लिखने की वजह क्या है, इतने खत लिखें लाखों करोड़ों के, उनको पता चले कि ये पाकिस्तान के जो अवाम हैं ये सोए हुए नहीं, इनको वाकई इंसाफ चाहिए। इमरान रियाज तो कहते हैं अरशद शरीफ का इंसाफ चाहिए, बिल्कुल उनके इंसाफ के असूल के लिए इनको जगाने के लिए खतूत लिखें और इस मुहिम का हिस्सा बने। क्योंकि ज़रूरी है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है उनको कुछ रिमाइंडर्स दिए जाएँ, याद दहानी करवाई जाए। और ये खतूत लिखने से ये तासर मिलेगा कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनमें शऊर है, वो इंसाफ पसंद हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। और इस मकसद के असूल के लिए ये जो नई मुहिम है उसका आप ज़रूर हिस्सा बने। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने सिर्फ लोगों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के भड़ास निकालनी है, उनको अच्छा या बुरा कहना है, अमली तौर पे कोई काम नहीं करना, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि आप बेहिस कौम हैं, आप कोई भी मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं चाहते और आपके ऊपर जो आए जो मर्जी रूल करे, चाहे मार्शल लॉ लगे तो मिठाई खा लें, इमरान खान की हुकूमत आए तो फिर भी खुशी मना लें, वो चले जाएं, नए आएँ तो उनसे भी मिठाई खा लें। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आप पाकिस्तान के अवाम में या कोई भी किसी दुनिया के मुल्क के जो अवाम होते हैं वो असल में ताकत का सरचश्मा होते हैं और उन्हीं ही के ज़रिए, उन्हीं ही की ताकत से, उन्हीं ही के बोलने से, उनकी आवाज़ बुलंद करने से, किसी सोच को अपनाने से और फिर उसके ऊपर अमल करने से दुनिया के अंदर तब्दीली आती है। और पाकिस्तान के अंदर अवाम का किरदार जो है वो बेहद ज़रूरी है कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ उनको ज़्यादा संजीदा लें बल्कि जो अपने हिस्से का काम है वो करें। आप लोग कहते थे अरशद शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, कि आप लोग ये लोग मर जाएंगे तो सिर्फ उनके जनाजे पढ़ेंगे? नहीं, उनके इंसाफ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको इंसाफ मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि क्या आपने अपने हिस्से का काम किया या नहीं किया। वरना कल आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ बाकी तमाम पार्टीज़ के लोगों के साथ होता रहा और जिस तरह से सहाफ़ियों को मारा जा रहा है, जिस तरह से ये इमरान रियाज खान बोलते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। और जब आप अपने हिस्से का काम करेंगे तो आपको अपने ज़मीर के ऊपर ये बात, इस बात से आप मुतमईन होंगे कि आपने कम अज़ कम एक ख़त ही लिख के जो अपना किरदार था बतौर पाकिस्तानी शहरी माशरे का हिस्सा होते हुए आपने अपना हक अदा किया। तो देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस पते के ऊपर जो है वो ख़त लिखेंगे या खतूत लिखे जाएंगे। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, ये बड़ी अहम खबर है। वो इजलास क्या था, ज़ाहिर है उसमें मुशावरत करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, पार्टी की बात करूँ, और इमरान खान साहब ने जब इजलास शुरू होने लगा तो उससे कबल तमाम लोगों से तलाशी ली। तलाशी घर के अंदर भी हुई, लेकिन रहनुमाओं से तलाशी क्यों ली गई? रहनुमाओं से तलाशी इस हद तक ली गई कि हत्ता के तमाम लोगों के फ़ोन जब्त किए गए कि आप इजलास के अंदर फ़ोन लेके नहीं आ सकते। फिर इवन सीनियर नायब सदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, शाह महमूद कुरैशी का मोबाइल भी जब्त किया गया। आप इमेजिन करें कि फैसल वाडा के किरदार के बाद जो कुछ उन्होंने किया वो इमरान खान की एटीएम मशीन थे, उनके राइट मैन थे, और उसके बाद इमरान खान के शक जो था वो यकीन में बदला। इमरान खान सब के ऊपर तो शक नहीं करते, लेकिन बेशतर लोगों के ऊपर उनको शक है कि कोई पता नहीं फैसल वाडा की तरह और कौन सा ऐसा बंदा है, जब मैं इजलास में सीक्रेट बातें डिस्कस करूंगा तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, या जब मैं इस्लामाबाद था तो घर पीछे नहीं था तो हो सकता है किसी ने कोई सूफों के अंदर डिवाइसेस लगा दी हों और घर की भी तलाशी करवाई गई। तो ये इमरान खान इतने केयरफुल होकर चीज़ों को लेके आगे बढ़ने, और इस सिलसिले में उन्होंने लोगों के फ़ोन जब्त किए और उनसे तलाशी ली। और इसकी वजह यह है
کہ آڈیو لیک ہوتی ہیں، ویڈیو بھی بن جاتی ہیں، جو باتیں اجلاس میں کرتے ہیں وہ باہر آؤٹ ہو جاتی ہیں، ان کے مخالفین تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے عمران خان نے اپنے ہی پارٹی رہنماؤں کے اوپر نہ صرف شک کیا بلکہ ان کی تلاشی لے کر کے کسی کے پاس فون تو نہیں ہے، تمام کے فون اس کمرہ اجلاس سے باہر رکھوائے اور شاہ محمود قریشی کو بھی کہا کہ آپ بھی فون نہیں اندر لا سکتے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس حد تک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایسے حالات ہیں کہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو ان کے فون تک ضبط کرنے پڑتے ہیں، اور جو بھروسہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ دور ایسا ہے، حالات ایسے ہیں کہ واقعی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کون کب کس طرح پلٹا کھا جائے، کون کس کے لیے کام کرے۔ بڑے مضبوط ادارے ہیں، ہر جگہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو جو تھا وجہ بنا کے ان کے فون ضبط کیے گئے اور ان کی تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کہ جنرل باجوہ صاحب کی الوداعی ملاقاتیں ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، پھر صدر پاکستان کے ساتھ بھی وہ ملے، تقریر وہ آخری کر چکے ہیں، کل جو چھڑی ہے ڈنڈا ہے اس کا تبادلہ ہو جائے گا، ان کے ہاتھ سے چھڑی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ عاصم منیر نئے چیف ہیں، ان کو اس عہدے کے اوپر باضابطہ طور پہ آرمی چیف جو ہیں وہ چھڑی لینے کے بعد بن جائیں گے۔ اور جب صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے ملے باجوہ صاحب تو انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی وہ بڑی منی خیز ہے۔ وہ گفتگو یہ تھی، عمران خان صاحب کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا جی کہ نئے چیف کے آنے سے ہم تو سیاست سے آؤٹ ہو گئے، اللہ کرے چیزیں بہتر ہوں، تو اس مقصد کے حصول کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ نئے آرمی چیف اور عمران خان آپس میں ملیں اور ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ پلس صدر عارف علوی نے کہا کہ جو جیسے کیسے حالات تھے چیزیں ہو گئیں، اب آپ گھر جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی گلے شکوے بھی ہوئے، چیزیں ڈسکس ہوئیں، جو معاملات ہوتے رہے، لیکن باجوہ صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ اگر عمران خان اپنے اندر کچھ لچک نہیں دکھائیں گے تو تب تک یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی۔ مگر نئے آرمی چیف کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی پالیسیز چلتی ہیں، گراؤ، لوگوں کو تنگ کرنا، ایف آئی آرز ہوں گی، کیسے معاملات ہوں گے، کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ عمران خان کے ساتھ جو نئے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات شروع ہوئے، اگر اس میں عمران خان ظاہر ہے یہ لچک ہی دکھائے، انہوں نے لاکھوں لوگ آئے اس کے باوجود اسلام آباد نہیں گئے، لاکھوں لوگ آئے اس کے باوجود انہوں نے دھرنا نہیں دیا، ملک کی معاشی حالت پہلے سے خراب تھی، تو انہوں نے اب یہ جو فیصلے تھے، جو اختیار تھا، ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ نئی جو آئی ہے قیادت، اس کے حوالے کیا ہے کہ آپ ہماری باتوں کو باغور سنیں اور اس کے اوپر بجائے اس کے کہ دھوکہ دیا جائے، وقت ضائع کیا جائے، سنجیدہ لیا جائے باتوں کو، اور ہماری جو جائز خواہشات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو مانا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئے آرمی چیف کی جو پالیسیز ہوں گی وہ پہلے سے کتنی مختلف ہوتی ہیں، خان صاحب کی کتنی باتیں مانی جا سکتی ہیں یا نہیں مانی جا سکتی۔ پھر جو ان دونوں کے درمیان بات ہوئی، اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور پلس دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان دونوں ایک دوسرے سے کب ملاقات کرتے ہیں۔ ان تمام سیاسی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک سیاستدان کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست کے اندر آپ کی مداخلت ختم ہو چکی ہے، آپ آئندہ ایسے نہیں کریں گے، وہ لیگسی بند ہو گئی، وہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اور جو جائز کام کرتا ہے اس کو کہیں وہ کرے، جو ملک اور قوم کے خلاف جا کے بات کرے اس کے خلاف سختی کے ساتھ نپٹا جائے، اور ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جب بھی مناسب چیز لگے اس وقت الیکشن ہونے چاہیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کو الیکشن کے معاملے کو وجہ بنا کے ارلی الیکشنز کو دھرنے، لانگ مارچ، مزید چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی صحت ٹھیک کریں، جلد سے جلوس کریں جو ان کا حق ہے، اور الیکشن اگر لگتا ہے کہ قبل از وقت کروانے سے ملک اور قوم کا فائدہ ہے تو یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، انا کا مسئلہ باہر نکالیں، اور نئے آرمی چیف اس سلسلے میں ضرور رہنمائی کریں، چونکہ وہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو حکومت میں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، اور آگے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، عوام جس کو ووٹ دیں اس کو حکومت میں آ جانا چاہیے۔ کسی کو کسی کے ساتھ انڈیویجولی یا اجتماعی طور کے اوپر ادارے کے ساتھ یا کسی بھی عہدیدار کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ہر بندہ جو ہے، خاص کر عدلیہ اور میڈیا کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے دیں۔ یقین کریں اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، میڈیا کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، عدلیہ جو ہے اس کو آزادی سے کام کرنا چاہیے، اور یہی ادارے سٹیک ہولڈرز جو ہوتے ہیں جب اپنی اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں، مل جل کے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر ایک ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بنتا ہے۔ اس وقت
हमारी जो हालत है डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, ब्लैक लिस्ट में चले गए, हम एटमी ताकत अपने आप को कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये चीज़ें ब्लैक लिस्ट में चली गई, हमारा मुल्क का दिवालिया हो गया, तो फिर कहाँ करेंगे सियासत? मुल्क है तो आपने सियासत करनी है। ये अवाम खुशहाल होंगे तो आपको दुआएं देंगे, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और ये सारे अवामल जो हैं ये उसी वक्त हो सकते हैं जब अपने अपने हिस्से का काम हर इदारा करे, हर ओहदेदार करे और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। यकीन जानिए कि दुनिया के अंदर, मैं बरतानिया में बैठा हूँ, इस मुल्क के अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ इंसाफ करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ये बाहर शायद इंसाफ नहीं करते, शायद नहीं, अक्सर इंसाफ नहीं करते, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये इंसाफ करते हैं। और इंसाफ की वजह से हर इंसान, हर इदारा अपने अपने तौर के ऊपर जो है डिसिप्लिन में चीज़ें हो रही होती हैं। और सिर्फ इंसाफ करने से ही मुल्क तरक्की करता है। और इंसाफ करना अल्लाह की तमाम सिफ़ात, बड़ी सिफ़ात में से एक बड़ी सिफ़त है। और देखना ये होगा कि कब हमारे मुल्क के अंदर भी अदलिया जो है वो बिला वजह इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो वहाँ से उसको इंसाफ मिलेगा। इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर भी शक करना और इस तरह की चीज़ों में तलाशी लेना, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या इमरान खान, क्या बाकी लोग किसी के चुंगल से आज तक आज़ाद नहीं है। मगर सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत का ख़त्म हो जाना, क्या हम आइंदा सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अल्लाह करे इसके ऊपर अमल हो और मुल्क के अंदर बेहतरी आए। अवाम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से वोट दें, अवाम जिसको वोट दें वो अपनी हुकूमत बना ले, उखाड़ बिछाड़ इस तरह की चीज़ें ना हों, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मुल्क और कौम के मफाद के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन को एक पेज पे होना पड़ेगा। भले आपके दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत है, बाकी चीज़ें, लेकिन मुल्क की मफाद के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी जिससे बेहतरी आ सके। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।